बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तंदुरुस्त सेहतमंद रखे। आज की वीडियो तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है कि आज की हमारी वीडियो जो है कमीज़ की जो बॉर्डर पट्टी होती है उससे ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कि अगर ये देखिए अभी ये वाला जो डिज़ाइन है आपके लोगों के साथ बॉर्डर पट्टी जो है ना, अगर आपने उसके ऊपर दामन पे अटैच करनी है या आपने स्लीव्स के ऊपर अटैच करनी है तो किस तरह से आपने अटैच करनी है ताकि आपका बिल्कुल नीट तरीके के साथ जो है बॉर्डर पट्टी लग जाए। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये दो है बॉर्डर पट्टी जो है ये दूसरे ड्रेस की देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो हम लोग ड्रेस लेके आते हैं उसकी जो बॉर्डर पट्टी होती है वो हम लोग जो है उस ड्रेस के साथ यूज़ करने का यानी कि नहीं हमारा दिल होता, यानी कि ये होता है बाज़ औक़ात कोई और लेस लगा लेते हैं या कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि बॉर्डर पट्टी उसके ऊपर नहीं लगाते। तो देखिए उस बॉर्डर पट्टी को आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। अब ये देखिए इस तरह से ये वाली एक बॉर्डर पट्टी जो है दूसरे ड्रेस की है। लेकिन ये अब आपने देखा कि इसके साथ ये वाला कपड़ा मैचिंग हो रहा था, यानी कि आप मैचिंग में कपड़ा ले सकते हैं। उस कपड़े को लेने के बाद जो है उस बॉर्डर पट्टी से आप स्लीव्स के ऊपर, दामन के ऊपर, नेक के ऊपर जो है डिज़ाइनिंग करें और यकीन माने कि आपका प्लेन ड्रेस जो है ना इतना खूबसूरत लगेगा, यानी कि आप सोच भी नहीं सकती कि पता है क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक यूनिक सा पीस बन जाएगा। जैसे कि आप जो है वही बॉर्डर पट्टी जिस ड्रेस के साथ आई है उसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो अच्छी लगती है, ये नहीं कि अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप जो है उसके ऊपर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उस बॉर्डर पट्टी को इस तरह से किसी भी यानी कि उसके बॉर्डर पट्टी के अंदर जो कलर सबसे ज़्यादा यानी कि अच्छा लग रहा है उस कलर के साथ आप जो है करते हैं, प्लेन कपड़ा लेके उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं और फिर देखें आपका जो ड्रेस रेडी होगा ना कितना कमाल का होगा। तो अब यहाँ पे ये तरीका भी आप लोगों ने देख लिया कि बॉर्डर पट्टी को स्लीव्स एंड दामन के ऊपर लगाने का आसान तरीका सफाई के साथ, फिनिशिंग के साथ, बुटीक स्टाइल के साथ कैसे होता है वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से आप जो है ये काम कर सकते हैं। ये देखिए अब जब इसको खोलेंगे ना तो फिर कितनी फिनिशिंग के साथ हो गया, ये देख लो भाई। देखिए काम ये नहीं कि बस कोई चीज़ उठाई और बस डिज़ाइन बना दिया, मेन चीज़ होती है डिज़ाइनिंग के अंदर फिनिशिंग होना, आपके काम के अंदर सफाई होती है अगर ना तो फिर जो है आपकी मेहनत भी जो है जगह पर लगती है। वरना अदरवाइज़ ये होता है कि आप काम भी कर लेते हो, सफाई से नहीं करते तो वो फिनिशिंग नहीं आती। तो ये देखें फर्स्ट जो है आपको अच्छे से समझ आ गया कि किस तरह से आपने स्लीव्स एंड दामन के ऊपर जो है लगाना है। अब नेक्स्ट जो है आगे और भी जो है डिज़ाइनिंग है वो ये है कि कमीज़ की बॉर्डर पट्टी से जो दूसरा डिज़ाइन है, कमीज़ की ये बॉर्डर पट्टी से नेक के ऊपर किस तरह से आप जो है डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जिस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है ना उसी तरह से आपने इस तरह आयरन के साथ जो है लाइनिंग कर लेनी है। आयरन के साथ जब आप लाइनिंग करते हैं तो फिर जब आपने लगानी होती है पट्टी ना तो फिर आपको मसला नहीं होता। फिर आपको ये नहीं होता कि आपकी पट्टी आगे जा रही है, पीछे जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, नहीं भाई। फिर आपको ये होता है कि भाई इस नीचे लाइनिंग है और लाइनिंग के ऊपर बस मैंने जो है लगाते जाना है पट्टी को कि वो यहाँ पर जो है ये देख लें इसके साथ ये खूबसूरत सी बॉर्डर पट्टी थी और इसको जो है यहाँ पर जब लगा लेंगे नेक के ऊपर आप लोग ना तो फिर आप लोग देखना कि कितना खूबसूरत जो है आपका ड्रेस जो है रेडी होगा। तो इस तरह से आप भी अपने ड्रेसेस को स्टाइलिश बना सकती हैं खुद घर में बैठे हुए। तो जैसे कि आजकल ये देखें ये ग्लू स्टिक हो गया, फैब्रिक ग्लू हो गया, इन चीज़ों के आने से जो है ना काम हमारा आसान हो गया है। वही काम जिसके ऊपर हमारे जो है घंटे लगते थे वही काम अब जो है मिनटों में हो रहा है। तो जिस तरह से दौर फास्ट फास्ट है इस तरह से आजकल तरीके भी फास्ट फास्ट आ गए हैं। तो जब आप इस तरह से पहले जो है ना अपने सारे डिज़ाइन को रेडी कर लेते हैं ना तो फिर उसके बाद जो है स्टिचिंग करते हैं तो यकीन माने कि इतनी ही सफाई के साथ आपका काम होगा। बस अब आपने उसकी भी सिलाइयाँ लगानी थी, आपका वो डिज़ाइन रेडी। अब नेक्स्ट जो है ये भी एक और जो है कुर्ता स्टाइल के साथ अगर आपने अपने ड्रेस को बॉर्डर पट्टी से जो है डिज़ाइन करना है तो किस तरह से करने हैं वो भी आप यहाँ पे देख लें। देखिए गैप आपने देख ली कि कितना गैप रखा है, क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल के साथ जो है ना यहाँ पर बॉर्डर पट्टी को लगा कर डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग तो साथ साथ हमारी चल रही है।
تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں نماز کا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، اسلام کا نماز اہم ستون ہے۔ جیسے کہ پہلا کلمہ ہے، کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دوسرا ارکان ہے اسلام کا وہ ہے نماز۔ دیکھیں، کلمہ پڑھا ہم نے مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہمیں اور غیر مسلم میں ہمیں جو ہے نمایاں کرتی ہیں وہ ہے ہماری نماز۔ ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان میں جو فرق ہے نا کلمہ پڑھنے کے بعد کا، وہ نماز کا ہے۔ دیکھیں، حج صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ بھی ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جن لوگوں کے پاس مال پیسہ ہے، روزہ ہر بالغ کے اوپر فرض ہے، لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں فرض ہے۔ صحت ہو، بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، امیری ہو، غریبی ہو، یہاں تک کہ موت تک ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز ہماری بنیاد ہے۔ آج دیکھو، غیر مسلم بھی سچ بولتے ہیں، امانت دیتے ہیں، ٹرسٹ چلاتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے سجدے کا۔ بہت سارے میں نے لوگ ایسے دیکھے ہیں، میں تو ان لوگوں کو بدبختی کہوں گی کہ اذان ہو جاتی ہے تو ان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے۔ یہی غفلت سب سے بڑا عذاب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ایک عذاب ہے نا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا کو جو یہ عذاب ہے نا یہ سب سے بڑا عذاب ہے اگر کوئی سمجھے، کیونکہ سزا صرف آخرت کی آگ نہیں ہے، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے نماز پڑھنے کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام دیکھنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، تو اپنی نمازوں کو دیکھ لیں کہ اگر آپ وقت کی پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہے۔ جس طرح سے جو ہے، میں اب کیا کہوں آپ لوگوں کو، جس سے اللہ ناراض ہو نا، وہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے کھانا پینا پہننا اوڑھنا کوئی چیز نہیں چھینتے، بلکہ اپنے در پر آنے کی، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں اس انسان سے۔ یاد رکھیں، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نماز کے اندر ہی ہے۔ اگر وہ ہماری سنور جائیں گی نا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے سنور جائیں گی۔ تو ایز اے مسلم ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کی طرف لائیں۔ دیکھیں، ویسے تو سب کو پتہ ہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن جو لوگ غفلت کرتے ہیں نا، پلیز اس غفلت سے نکل آئیں، کیونکہ موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی ٹائم بھی آئے گی تو آپ اللہ کے پاس کیا لے کے جاؤ گے؟ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اپنا محاسبہ کر لیا کرو کہ آپ نے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے، بس پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی میری بات۔ تو موت ایک حقیقت ہے اور سب نے ایک دن مرنا ہے اور وہاں پہ جانا ہے۔ تو جتنا آپ چاہتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں بننا چاہتے ہیں نا کہ اس کے پاس یہ ہو، وہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی جو چیزیں آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو مرنے کے بعد ملیں، تو اس کی تیاری آپ نے خود کر کے یہاں سے جانا ہے، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ ضرور دیں گے۔ تو یہاں پر جو ہماری بارڈر پٹی کے ساتھ خوبصورت ڈیزائننگ تھی وہ بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہونے والی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، آپ کو مختلف طرح سے بارڈر پٹی کو لگانے کے طریقے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور کیسے لگا آپ کو، کون سا ڈیزائن سب سے اچھا لگا، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔